Meron ako dito. 120. Oh, ang bag. Dali, 150. Subok ta. Tara. Susubok sa lahat. Susubok sa isa. Isa po? Sige po, isa po. Berry strawberry. Berry. Meron po, ito caramel. What is the best seller? Ano ba yun? Caramel po, tsaka chocolate bestseller. Okay, chocolate and caramel best seller. Chocolate What do and you want? caramel. Hey. Pwede, mix. Pwede. Mix. Yes, okay, mix. Okay. Chocolate and caramel. Ayan o. Hey. Usok-usok po. Iya, tatalsik. Okay, okay. Vlog. Iya, vlog yan. Hey. You want? You want? Okay. Anong tawag dyan? Ganito po ang waxel kasi sobrang lamig na. Anong tawag dyan? Dragon Ball? Smoking balls. Ah, smoking ball. Ah. Kala ko wrecking balls. Akala ko wrecking balls. Wow, sobrang lamig. Parang nasa freezer. Hey. Hey. Di ba tusok? Pwede po hawakan. Pwede hawakan daw. Kasi sobrang tigas na po. Sobrang tigas daw kasi. Sobrang lamig. Sige. Ito kasi tingnan mo sa vlog na. Ito. Hey. Yossi! Smoking balls. Hey. Smoke and ball. Wala. Sabi po pabiling Starbucks. Starbucks. Kahit gikas na lang po pabili nga ito po. Starbucks. Kahit pang Samyungs lang po. Starbucks. Opo, pang Samyungs lang. Kahit Starbucks lang. Starbucks. Kami nga, ito lang eh. 5 piso na lang po. Wala eh. Tingnan natin. Pwede daw wakan. Tingnan natin. Wow naman eh. Hindi, meron yan. Ang lamig sa, lamig. Yan eh. Si Elio. Ay. Yes. Kaya. Ang mga gatin. Ang lamig. Ano? Ano masabi mo? Te? Parang babe. Ito si Ellie. Eri. Bilis. Sige. Parang candy. Lamig? Pahinga mo eh. Mahulog yan. Subo lahat anak, subo. May... Lahat sa buo. Hey. Wala usok lagi. Ano yan? Kalot? Magkano order? 100 lang sir, 12 pieces na po siya. Bali may cheese and garlic na po yung flavor pero optional lang po. madam. 150 lang, madam. Oh, naka-aircon ka pa, madam. Pwede dito ka may pakamayinit. Naka-aircon ka pa, madam. Madam, mukbang Kamater oh. Ito lang kay mater oh. May bayad oh. Nasa mini donut. Yung panada. Ako may mini donut. Victoria Santanada. Ken Bagnet. Ang haba ng pangalan. Chocolate na lang anak. Ha? Ibu na naman siya. Walang katapusang ubo.